सध्या सरकारी आकडेवारी दाखयता ते प्रमाण देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी मुखेलपणान केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रांतल्यान 257 सक्रिय कोविड दुयेंती सापडल्यात। हालींच भारतात कोविड दुयेंतींनी मातशी वाड जाल्ल्यान केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान 12 मे सावन राष्ट्रीय दुयेंती डेटाबेस अद्यावत केल्या। जाल्यार गोंयांतय एका 70 वर्साच्या दादल्याक मरण आयिल्ल्याची बातमी मेळ्ळ्या। पळयात। गोंयांत कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान लोकांमदीं हुस्को निर्माण जाला। वास्कोच्या 70 वर्सां पिरायेच्या दादल्याची चांचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान ताका आयतारा जीएमसीत दाखल केलो। एका वरिश्ठ दोतोरान ह्या प्रकरणाची पुष्टी केली, पूण निनावीणपण रावपाची मागणी केली। हे घडणुकेक लागून गोंय महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ सारख्या हेर राज्यांनी सामील जाला, जंय हालींच्या प्रकारांचो आस्पाव आशिल्ल्या नव्या कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यात। पुराय देशांत सुमार 257 दुयेंती नोंद जाल्यात। अशे वेगळे दुयेंती अपेक्षीत आशिल्ल्यान भंय वा चिंतेचें कारण ना, अशें राज्य महामारी शास्त्रज्ञ डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार हांणी सांगलें। गोवा 365 खातीर समृता खडगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।